हेलो गाइस प्रथमे मैं मोर यूट्यूब जगतले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनालो। আজি मैं आपनालोकर कारणे जितु जुआ 26 मार्च 2023 सनत APSC CCE एग्जाम हो गई तारे रिजाल्ट आपनालोকক मैं केनेदरे निजे घरत बहि रिजाल्ट पार आगते निजे उलियाई लब पारिब तारे किछुमान इंगित मैं आपनालोকক दिबले चेष्टा करिछु। गतिके आपनालोके भिडिओटे एकलेके चाइ थाकिब। तेन्ते आमी बेसि देरी नकरो जिमान पारो सोनकाले मैं करिबले चेष्टा करिम। गतिके आपनालोके भिडिओটো चाওক। एटा मैं आरम्भ करिम। APSC CCE 2023 सन इया दुखन पेपर आछे, जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 आरो जेनेरेल स्टाडिज पेपर 2। जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 टोटल क्वेश्चन आछे 100। टोटल क्वेश्चन होइसे 100 आरो फुल मार्क्स होइसे 200 माने 200। तेन्ते आमी जदि जेहेतु 100टा क्वेश्चन आछे आरो फुल मार्क होइसे 200 तेन्ते प्रतिटु क्वेश्चन मार्क तो परिब 200क आमी 100 दे डिवाइड करले आमी पाम प्रतिटु क्वेश्चনৰ मार्क होइसे 2 मार्क। एटा आमी गम पालो जे जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 प्रतिटु क्वेश्चনৰ मार्क होइसे 2 मार्क। तेन्ते प्रतिटु क्वेश्चনৰ नेगेटिव मार्क किमान होबो पारे तो यार बाबे यार लिखा आछे आमी क्वेश्चनतो पाइछु आरो एडमिटतो देखा पाइछु जे 1/4 0.25 of the marks assigned to that question माने प्रतिटु क्वेश्चনৰ जे मार्क दिया होबो एटु 4 भागৰ एभाग होबो बुली कोৱা হৈছে। যদি जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 प्रतिटु क्वेश्चনৰ मार्क যদি 2 मार्क হয় तेन्ते 2ক आमी 4 भागৰ 1 भाग দি পূৰণ কৰিলে आमी পাম 0.5। অতএব যদি এটা क्वेश्चन ভুল হয় তেন্তে তাৰ বাবে 0.5 নেগেটিভ মার্ক পাব লাগিব। উদাহরণ স্বরূপে কোনো এজন ক্যান্ডিডেটে এটা পরীক্ষা যেটো জেনারেল স্টাডিজ পেপার 1 70 क्वेश्चन्स करेक्ट आंसर आरो 30 क्वेश्चन्स रॉन्ग आंसर दिले माने 100टा क्वेश्चनत 70 करेक्ट आंसर दिले आरो 30 रॉन्ग आंसर दिले। तेन्ते 70 करेक्ट ऑप्शনৰ কাৰণে মই ইয়াত অপশন বুলি দিছো যেহেতু ইয়াত অপশন আছে। 70 करेक्ट অপশনত প্ৰতিটো क्वेश्चনৰ মাৰ্ক 2 নম্বৰকৈ হলে তেও মাৰ্কটো পাব 140। 70 आमी 2 रे पूरण करिले आमी पाम 140। तेও करेक्ट ऑप्शনৰ কাৰণে 140 पाब। आनहाते 30 रॉन्ग ऑप्शन जेटु नेगेटिव मार्क तार बाबे आमी 30 माइनस 0.5 रे आमी पूरण करिले 15 माने तेও 15 नेगेटिव मार्क पाब 30 रॉन्ग आंसरৰ কাৰণে। तेन्ते तेও पेपर 1 टोटल मार्क पाब तार बाबे आमी केनेके करिब লাগিব जितु करेक्ट आंसरर मार्क आरो नेगेटिव मार्कर आमी प्लस माइनस करिब লাগিব। जेनेदरे 140 পৰা आमी 15 माइनस करि 125 पाइसे आरो ए 125 ए तेও पाब लगिया मार्क माने जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 तेও 125 मार्क तो पाबो आरो हियार 100% ग्यारंटी। सो बंधु बान्धवी सकल आपनालोके निश्चय देखा पाले जे जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 केनेदरे आमी हिसाब करिब लागे। যদি आपनालोके जेनेरेल स्टाडिज पेपर 1 एन्सार बिलाक मनत आछे कोनटु क्वेश्चनक कोनटु एन्सार दिसिल तेन्ते आपनालोके निश्चय एन्सार केटु चाइ बिलाई निजे हिसाब करि उलियाब पारिब आरो निजे निजर जितु रिजाल्ट एटियाई आपनालोके गम पाबो पारे। आपनालोके एटियाई चेष्टा करिब पारे। एटिया आमी जेनेरेल स्टाडिज पेपर 2 क्वेश्चन तो आमी एटिया आलोचना करिम। आमी जानो जेनेरेल स्टाडिज पेपर 2 टोटल क्वेश्चन होइसे 80 आरो फुल मार्क्स होइसे 200। टोटल क्वेश्चन 80 आरो फुल मार्क्स 200 तेन्ते प्रतिटु क्वेश्चनत किमान नम्बरकै परिब ताके आमी कैलकुलेशन करिम। 200क 80 रे आमी डिवाइड करले आमी पाम
2.5 মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ মাৰ্ক হ'ব 2.5 যদি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ মাৰ্ক 2.5 হয় তেন্তে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ নেগেটিভ মাৰ্ক কিমান হ'ব পাৰে আমি ইয়াত পাইছোঁ যে 140.25 of the marks assigned to that question মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ যিমান মাৰ্ক দিয়া থাকিব তাৰে 4 ভাগৰ এভাগটো হ'ব নেগেটিভ মাৰ্ক যেহেতু ইয়াত প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ মাৰ্ক 2.5 দিয়া আছে তেন্তে ইয়াৰ নেগেটিভ মাৰ্কটো হ'ব এনেদৰে 2.5ক আমি 1/4ক আমি যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ 0.625 আৰু ইয়াই হ'ব জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰটোৰ প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ নেগেটিভ মাৰ্ক উদাহৰণস্বৰূপে এজন কেণ্ডিডেটে জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰটোত 80টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 45টা শুদ্ধ উত্তৰ দিলে আৰু 35টা অশুদ্ধ উত্তৰ দিলে তেন্তে তেওঁ এইটো আমি কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ যে 45টা শুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে 45ক আমি 2.5ৰে পূৰণ কৰিছোঁ যেহেতু প্ৰতিটো কুৱেশ্যন মাৰ্ক 2.5 গতিকে আমি 45ক 2.5ৰে পূৰণ কৰিলে আমি পাইছোঁ ইয়াত 112.5 মানে তেওঁ শুদ্ধ উত্তৰৰ কাৰণে 112.5 পাব আনহাতে 35 ৰং এনচাৰৰ কাৰণে আমি যেহেতু প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ নেগেটিভ মাৰ্ক 0.625 আছিল যাৰ বাবে 35ক আমি 0.625ৰে আমি পূৰণ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত আমি পালোঁ 21.875 নেগেটিভ মাৰ্ক হ'ব তেন্তে তেওঁ কিমান মাৰ্ক পাব এতিয়া আমি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিলোঁ তেওঁ পাব আমি প্ৰথমে তেওঁৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ দিছে আৰু অশুদ্ধ উত্তৰ দিছে এই শুদ্ধ আৰু অশুদ্ধ উত্তৰৰ মাজত আমি প্লাছ মাইনাছ কৰি উলিয়াব পাৰিলোঁ যে 112.5 মাইনাছ 21.875 কৰিলে আমি পাওঁ 90.625 আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰটো তেওঁ পাব 90.625 এই মাৰ্কটো তেওঁ পাব ঠিক তেনেদৰে আমি নিজে ঘৰতে বহি যেটো আমি APSC CCE এক্সাম দিছিলোঁ এটো নিজে আমি ঘৰত বহি এনসাৰ কিটো চাই বিলাই নিজৰ উত্তৰটো আমি নিজে ঘৰতে ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো আমি যেটো পৰীক্ষা দিছো এটো কোৱালিফাই হ'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম তাকো আমি নিজে ঘৰতে বহি ধৰিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিব যি সকলে মনত আছে কোনটো প্ৰশ্ন কেনেদৰে লিখিছে উত্তৰ আৰু আপোনালোকে নিজে ঘৰতে বহি এনেদৰে হিসাব কৰি উলিয়াব পাৰিব ভিডিওটো একলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।